Assalamualaikum waalaikumsalam Nyai Danyang kaki Danyang Ibu Bumi Bapak Angkasa ingkang baroksa tanah niki. Kula putunipun Kanjeng Nabi Adam nderek pamit dumateng panggenane panjenengan saking kersane Allah lillahi taala mbok bilih wonten kelepatan kula wonten mriki kalian rencang kula wonten mriki wonten kelepatanipun utawi tindak tanduk kula ingkang dados manah penggalih panjenengan Nyai Danyang kaki Danyang ingkang wonten mriki kula nyuwun pangapura sak kata-kataipun saking kersane Gusti Allah lillahi taala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kalian mau bawa gua kemana? Innalillahi ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kalian mau bawa gua kemana? Kalian mau bawa gua ke alam kalian. Jangan ikuti John. Allah. Kalian mau bawa gua ke alam kalian. Silahkan bawa gua ke alam kalian. Bawa gua ke alam kalian. Hei wahai raja-raja jin siluman penunggu yang ada di sini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabb. Mang, kepala gua udah mulai pusing mang. Kenapa kalian nggak mau mendekat? Kenapa kalian nggak mau bawa gua ke alam kalian? Kenapa? Kenapa gak mau bawa gua ke alam kalian? Bawa aja gua ke alam kalian. Lemah kalian setan. Cuman segitu doang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Bentar geng, bentar. Gua cuman jalan cepet doang. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar ya Allah. John, kemana John? Enggak. Gue mundur dulu sebentar mang. Untung jantung gue nggak coplok. Setan laknatullah. Sorry geng kalau gue kasar. Teman-teman. Jujur kalau jantung gue coplok gimana? Nggak ada asuransi. Guys tembusin 10 bisa nggak ini geng tupainya geng? Gue bakalan lebih menggila lagi guys. 1 orang 1 tupai geng. Dan loporen jangan lupa kalian 1 orang 1 loporen guys. Gue recall sebentar ya. Bukan berarti gue takut. Gak ada ceritanya Profesor Dr. Andes Haji Gijon SAG Sarjana Alam Gaib takut sama setan. Keluar aja kalian semuanya. Hei setan-setan penunggu yang ada di sini. Saya nggak peduli kalian mau raja jin, raja iblis, raja siluman. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad kun fayakun masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Cuman segitu doang kemampuan kalian, Kemana? Kalian kemana, Kalian mau ngumpet kemana setan? Mau ngumpet kemana? Cuman segitu doang. Cuman segitu doang. Lemah lu setan. Gak bisa kalian rasukin raga gua. Gak bisa kalian bawa gua ke alam kalian. Pensiun aja kau bangke. Mana rajanya? Suruh keluar. Rajanya suruh keluar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allah. Kepala gua pusing mang. Ini siapa lagi cok? Ini kayak sosok Makasih Raffi. Kayak sosok putri yang tadi. Ini sosok putri yang tadi enggak sih? Ini sosok putri yang tadi bukan sih? Ini sosok putri yang tadi bukan sih? Iya John, hati-hati John. Putri. KBRN, thank you. Putri.
Putri, Kan lovoren populernya guys. Gaskan terus populer dan lovorennya. Putri. Mana rajamu? Saya minta rajamu keluar. Gaskan raja populernya. Saya minta rajamu keluar. Saya minta rajamu keluar. Samperin saya. Lawan saya. Keluarkan rajamu. Ah. Hei, wahai raja. Nunggu yang ada di sini. Keluar kalian. Jangan cuman putrinya aja yang keluar. Saya minta rajanya yang keluar. Hah? Keluar kau raja. Hah? Kenapa? Lu takut sama gua? Anjing. Ini kalau orang gua bungkus koyo, Cok. Kalau orang ini bungkus ini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bawa koyo itu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Inna lillahi, ya Allah. Hati-hati John. Allahu Akbar. Mang, rajanya keluar lagi, Mang. Allahu Akbar. Rajanya keluar lagi, Mang. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan berarti saya takut. Kun fayakun. Hah? Ya Allah. Saya sengaja mengundang kamu, Raja. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Allahu Akbar. Apa? Hah? Allahu Akbar. Coba. John. Coba lawan saya. John, hati-hati John. Mang, gua dikelilingin lagi, Mang. Mang, gua dikelilingin terus, Mang. Mang, saya dikelilingin terus, Mang. Mang, saya dikelilingin terus, Mang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mang, gua pusing, Mang. Mang, lama-lama ini pala gua muter, Mang, nih kalau dikelilingin kayak gini, Mang. Mang, lama-lama gua ini pala pusing, Mang, diputerin sama kuda, Mang. Istighfar, sholawat, tenang John. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allah Muhammad. sia aing lila. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Mang, Muhammad. ini gua kayak kolecer, Mang. Sholli ala sayyidina Mang, gua kayak kolecer, Mang. sayyidina Muhammad. Mang. Gua kayak kolecer, Mang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gua nggak kuat, Mang. Gua nggak kuat, Mang. Allahu Akbar. Gua nggak kuat, Mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mau kemana kamu, ha? Mau kemana kamu, ha? Nggak bisa kamu, ha? Bawa gua ke alam kalian. Nggak bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. John. Astagfirullahaladzim. 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 Masih kuat John. Astagfirullahaladzim. Mang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Gijon.
John. 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 Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. La ilaha illallah. John, istighfar John, John, istighfar John. Astagfirullahaladzim. John, istighfar John. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Diam. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha lam ain sad. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu Akbar. Istighfar John, salawat John. Istighfar salawat. Astagfirullahaladzim. Keluarin aja. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jabar. Kun fayakun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Gak apa-apa Mang. Saya nggak apa-apa Mang, nggak usah disamperin. Ya Allah. Nggak usah disamperin Mang, sini Mang. Nggak usah disamperin Mang. Kalau saya ada apa-apa nggak usah disamperin. Apa John? Ya Allah. Kalau saya ada apa-apa nggak usah disamperin Mang. Nanti disangkanya saya penakut Mang. Nggak apa-apa Mang. Biarkan saja saya di sini sendiri Mang. Jadi kau yo John. Biarkan saya di sini sendiri, Mang. Jangan samperin saya, Mang. Apapun yang terjadi udah jadi resiko saya, Mang. Iya, saya ngerti John. Iya, Mang. Tinggalkan saya di sini, Mang. Saya pengen Jadi apa-apa sama tim kita, John. Iya, Mang. Saya paham, tapi saya pengen Yakin geng, isi WL kita satu-satu. Saya pengen kasih yang terbaik. Saya pengen tahu seperti apa kemampuan Raja Jin Siluman penunggu penghuni yang ada di sini, Mang. Saya masih bisa berdiri di sini. Tinggalkan saya, Mang. Gak apa-apa, Mang. Tinggalkan saya, Mang. Keluar kau setan! Hei Raja Jin! Raja Iblis! Raja Siluman! Kemana kalian? Keluar semuanya! Mana? Raja-rajanya keluar. Sama raja-rajanya keluar. Cuman segitu doang. Cuman segitu doang. Guys, tembusin geng. Kalau bisa 10 geng. Tupainya geng. Ya. Saya pengen sengaja ngebikin semua penunggu penghuni yang ada di sini marah. Ya. Merasa tidak suka dengan kehadiran kedatangan saya di sini. Luar kalian. Mang Geki udah pergi gitu. Mang Geki udah pergi. Mang. Isi WL kita satu-satu biar Bang Gijon tambah barbar guys. Guys, gua lemes geng. Tanpa support kalian geng. Karena gaji kita dari GIP geng. Ya, kita digaji sama kalian teman-teman.
Saya semangat karena kalian, geng. Walaupun kalian gak punya gift, minimal tap layar, bantu share gak apa-apa, guys. Yang gak punya, kalian masih bisa nontonin kita, guys. Yuk kasih semangat teman-teman. Apapun itu, guys. Terbangkan gift-gift terbaik kalian. Gua janji gue bakalan lebih menggila lagi. Samperin lagi. Ya, gue bakalan samperin. Ya, tunggu, gue bakalan samperin. Mana? Gak mau keluar dia. Gak mau keluar dia. Muncul aja, wahai jin. Wahai siluman penunggu yang ada di sini. Udah, cuman segitu doang kemampuan kalian. Gak bisa bawa gua ke alam kalian. Hah? Woi, keluar kau Raja Jin. Woi, iblis, siluman. Di mana kalian? Di mana kalian? Hah? Gue penasaran kesana kemana, guys. Gue nggak tahu. Ada geraman. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Taringnya panjang banget, cok. Taringnya panjang banget. Cuman siluman kayak gini doang. Gue udah biasa lihat siluman kayak gini doang. Saya mintanya Raja Jin, raja yang tadi. Saya mintanya raja yang tadi keluar semuanya. Suruh keluar semuanya. Jangan antek-anteknya. Kalau cuma antek-anteknya, gak bakalan bikin gua kena mental. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, kun fayakun, masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Udah, cuman segitu doang. Mana rajanya? Kalau cuman antek-antek kalian yang keluar, gak bakalan bikin gua kena mental. Nah gitu rajanya. Ini yang gua harapin. Ini yang gua harapin. Ini yang gua harapkan, geng. Ketika raja datang, coba bawa gua ke alam kalian, bisa nggak? Bawa gua ke alam kalian, bisa nggak? Bawa gua ke alam kalian. Bawa. Cuman bisa diem doang kalian. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. 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 Mang, gua diputerin lagi, Mang. Mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Allah, Mang, gua diputerin lagi. Mang. Kau siapa? Siapa sebetulnya kau, ha? Kau penunggu yang ada di sini. Kau raja yang ada di sini. Allahu Akbar. Anjing gak kena, cok. Lu antek-anteknya. Dikira gue bakalan kena mental sama kalian. Dikira gue bakalan kena mental. Bawa gue ke alam kalian. Cuman segitu doang kemampuan kalian. Lemah. Bawa gue ke alam kalian. Benturkan energi kalian.
John, astagfirullahaladzim. John, Allahu Akbar. John, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. John. John. Ya Allah ya Rabb. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lurah. Ya Allah ya Rabb. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lurah. Ya Allah. Pegang. Lurah. Ya Allah. Itu si Gijon di bawah lurah. Ini pegang. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lurah. Allahu Akbar. Lurah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Cepat. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lurah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Cepat lurah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mang. Mang. Tunggu, Mang. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mang. Astagfirullahaladzim. La ilaha. Astagfirullah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kau? Ha! Cek. Mang. Allahu Akbar. Mang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Biarin. Tunggu nanti kau. Setan di sini. John. Mang. Mana Gijon, Mang? John. Mana Mang Gijon, Mang? Hah? Tadi dibawa lurus ke sini. Hah? Dibawa ke sini? Tarik ke sini. Ini ke sana masih tembus nggak nih? Nggak tahu. Cek, ini masih tembus gak, Cek? Mang? John? Gijon? Hah? John? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ini mentok udah keluar. Hah? Mentok ini. Ini mentok. John. Astagfirullahaladzim. Ini mentok. John! Lagi. Itu ke sana mah bukan. Mentok ini. Mentok ini. Iya. Ini di sini mentoknya. Ini paling ke bawah ya. Terawang, Mang. Coba terawang, Mang. Terawang, Mang. Coba terawang, Mang. Coba terawang di situ, Mang. Rep. Mang. Apa? Ngumpul sama Aceh, ngumpul. Ulah mencar. Biasaan mencar kau. Cek. Enggak. Ngumpul lah tuh. Iya, di sini. Ini bawa senter. Banggi. Astagfirullahaladzim. Diam. Banggi. Diam. Menggigil lagi.
kasih Amirul makasih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Bismillahirrahmanirrahim. Ngumpul rap. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illallah khalqun. Allahumma bisamawati wal ardi. Man alladhi yasma'u indahu labidni. Ya lamu wa inna ilaihi raji'un. Ma yuridu bisyai'in illa min yasha'. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billahil azim. Astagfirullahaladzim. Manggi ya Allah. John. Gimana Mang? Gimana Mang? Kita cari. Enggak. Hah? Enggak ada di sini, enggak. Enggak ada di sini. Cari Oke. aja. Kita cari. Ngumpul. Ya, ngumpul. Mendingan lu di depan. Sama Mbak Gigi semua. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Udah belakang Mang Gigi. Manggi. John. Manggi. Ulah jauh. Manggi. Ini nih kalau nantangin. John. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ulah jauh. Manggi. Enggak ada guys. Enggak ada kamera kalau sini. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Mang. Mang ini Mang. Banggi Mang. Mang. Bang Gijon bukan itu Bang? Ini Gijon bukan ya? Manggi. John. Rabi apa? Hah? John. Iya. Mang. Manggi. Mang. Gijon bukan Mang? Mang. Allah. Gijon bukan Mang? Ngumpul. Ngumpul depan lu rap depan lu. Sini. Selalu kosong lu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. kasih tunggu bisa John Banggi. Banggi. John istighfar John kok pandangannya kayak gini John Mang. Ngapain pada kesini? Ngapain pada kesini? John. Kasih air. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ngapain pada kesini? Ngapain pada Aceh John, kamu nggak sadar John? Cek Aceh Aceh Bisa balik mungkin. Tahu mana sih silumannya? Mang Aceh Mang Mana? Tadi sama kamu kan? Tadi kan di samping kamu. tadi depan saya nyamperin Ki John. John Banggi. Aceh Cek. Aceh John Rep lu di depan Rep lu di depan Aceh Aceh Lurah. Ini Lurah. Aceh mana Sini. Aceh Cek monitor Cek saya nggak bawa radio masalahnya saya nggak bawa radio hah Aceh Lain Aceh mau balik meren. John, sabar John. malah marah-marah John. Istighfar John. Kalian tadi main squad. Coba. Tenang John. Jangan Anjing Aceh malah balik. emosi John. Gua udah main squad, keluar kalian, ha? John. Aceh astagfirullahaladzim la ilaha illallah. 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 John. Astagfirullahaladzim. Banggi. Astagfirullahaladzim. Cuman segitu doang kalian, loh. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Penunggu yang ada di sini. John. John, Lemah kalian. Keluar semuanya. John. Kalian tadi bisanya John. squad. Ini, ah. Keluarkan squad kalian. John. Keluarkan squad kalian. John. Ah. Dikira gue bakalan takut sama kalian. Setan John anjing. istighfar John. Iblis anjing. Keluar. Istighfar John. La ilaha illallah. Keluar kalian. Istighfar John. La ilaha illallah. John. Istighfar John. Istighfar John. Kamu keluar setan. La ilaha. John. Udah. John. Siapa? Banggi. Siapa kau? Hei. John. Acar.
Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. John. John. La ilaha illallah. Astagfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aceh udah balik guys, Aceh udah balik di Tempantau dia. Langsung balik guys, karena nggak ada yang jaga di sana. Nggak ada jaga guys. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aceh udah balik Aceh. Aceh udah balik, ternyata udah balik di Tempantau Aceh. Cek, bawain air Cek. Buru Cek. Ini air. Itu habis airnya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Jangan nantang gitu Bang. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. John. Astagfirullahaladzim. John. Astagfirullahaladzim. La ilaha. Cek, buru Cek. Astagfirullahaladzim. Buru apa? Gue belum puas. Ada yang tahu tadi? Ikutin gua lurah. Hah? Ya, gua ikutin lu. Oh. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tunggu ya kau. Hei, setan iblis yang ada di sini. Tunggu kau. Tunggu ya. Tunggu kau. Raja jin, raja siluman yang ada di sini. Tunggu kau ya. Semuanya. John, lu mau kemana John? John. Ya Allah ya Rabbi, mau kemana Ki John? Mau John. John, jangan John. Ini banyak sesajen juga teman-teman. Hah? Apa Bang Gi? Ini tempat apa? Itu apa? Kok ada kayak gitu kan? Hah? Nggak tahu ada nomor-nomor kayak gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hapus saja Mang itu. Hei, manusia bodoh. Jangan kau salah gunakan tempat sesakral ini hanya untuk atau kau manfaatkan kebahagiaanmu sesaat di dunia ini. Masa nyari kayak gini? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Bukan saya tidak sopan. Bukan saya tidak sopan, tapi tidak pantas itu. Tempat sesakral ini dibuat, ya Allah. A'udzubillahi min dzalik. Manusia bodoh memang. Ya. Nyari ginian minta kepada setan sama dengan musyrik namanya. Menduakan Allah kalian. Astagfirullahaladzim. Aceh aman guys, Aceh aman, Aceh aman. Aceh aman teman-teman. Aceh, tadi lihat Aceh sih. Kijon ngapain ini Kijon ngapain nih? John. Istighfar John. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Istighfar John. Istighfar John. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istighfar John. Astagfirullahaladzim, ada api. Istighfar John. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istighfar John. Istighfar John.
Istighfar, John. Innalillahi. John. Apa ini John? John, istighfar John. Rep John, rep. Biarin dulu aja, biarin dulu aja. Mang John di mana, Mang? Biarin dulu aja. John. Biarin dulu aja. John. Biarin dulu aja. Biarin. Mundur kemana? Kok nggak ada center, Mas? Tuh ada hati. Nama. John. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. John ngapain John? Astagfirullahaladzim. Mang. Kenapa John, Mang? Nggak apa-apa. Mang. Insyaallah. Allah. Sarang saya. Aduh, dibatasi Mang. Allahu Akbar. Astaga. Bulan. Sarang saya punten. Anu di dia. Ayang Mang. Hah? Ayang lupa. Hah? Ayang naon? Mang. Saya nggak ngerti masalahnya, saya nggak. John. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kayak Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. menyan. Kernaun menyan. Astagfirullahaladzim. Yang menyan. La ilaha illallah. Mau diberi kernaun. Hari ini tempat naon ieu. Hah? Tempat silaing ieu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. John istighfar John. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Kuliling ieu. Anjeun anu nguasai ieu tempat ieu. Ngomong apa saya? Ngomong apa kowe? Bilang apa kamu? Keluar. Stop, keluar. Nggak bisa ngomong dia, bisu guys. Bisa bisu, kayak bisu. Nggak bisa ngomong dia, bisu. Boga naon? Hah?
Saya nggak ngerti bahasanya, saya nggak ngerti. Assalamualaikum. Kula nuwun. Jenengan sinten? Panjenenganipun sinten? Nggih. Nggih. Kula kali rencang-rencang nderek pamit nggih badhe ngonten teng mriki nggih. Mboten angsal. Terus Nggak boleh. nggih. 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 Arep Apa? sugih. Purun, tapi carane pripun? Carane sugih. Apa? Oh, teng mriki. Oh, teng mriki. Maksudnya kamu mau kaya. Kalau kamu mau kaya, kamu di sini. Jenengan eling nggih. Berarti tiang-tiang engkang wonten mriki niku golek sugihan nggih. Pados sugihan teng mriki. Oh nggih. Oh. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi min dzalik. Carane pripun? Biasane tiang-tiang ingkang mundhut pesugihan wonten mriki. Oh niki. Wait niki. Oh, orang-orang biasanya meminta-minta di pohon ini untuk mencari pesugihan. Apa? Pohon-pohon apa ini? Biasane lak mriki tumbale napa, Mbah? Nggih, badhe sugih. Syaratnya napa mawon? Menyan. Gawa menyan, bawa menyan. Kali sesajen. Mboten usah, menyan mawon nggih. Menyan mawon. Menyan mawon. Menyan. Hah? Buat apa menyan? Hah? Oh, berarti darane jenengan kajeng petak gondo arum utawi menyan nggih. Pun kathah, Mbah, ingkang nyuwun teng mriki. Jenengan paring asma sinten? Pun, Mbah. Sadurunge kula kalih rencang-rencang nuwun pangapunten nggih. Jenengan bali mawon nggih. Kula boten bakal merusuhi panjenengan wonten mriki. Nggih. Nggih, jenengan bali nggih. Wangsul nggih. Wangsul nggih. Langsung ya. Nggih. Keluar ya. Keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Simah hirup simah mati ahing hirup sak mati mati ka Allah. Allah. Iya kan. Jadi teman-teman, saya akan sedikit menjelaskan. Pohon ini sering dipakai ritual oleh orang-orang dalam mencari pesugihan atau ngalap berkah. Salah satunya ya seperti yang kalian lihat, di depan juga ada pesugihan lainnya di tempat ini. Itu tadi yang diceritakan. Dan sesajennya biasanya dia meminta kemenyan atau bisa disebut dalam bahasa Jawa kajeng petak gondo arum ya. Mungkin teman-teman yang tahu hal kejawen spiritual pasti tahu. Iya bekas menyan itu. Menyan. Jadi seperti itu. Dan tempat ini sebenarnya bukan untuk
pesugihan ya. Tempat ini adalah suatu tempat penyembahan. Ada salah satu pohon yaitu yang dinamakan, mungkin kalian tahu sendiri, ini adalah pohon kelapis. Biasanya di pohon seperti ini dalam kerajaan Galuh atau Mataram kuno dulu penanda atau sebagai makam, teman-teman. Berarti di daerah sini ada sebuah makam. Ini kalau yang ahli sejarah teman-teman pasti tahu ya, seperti itu. Nah, Udah lanjut. kalian tanya Rebi, ini loh Rebi, ini Rebi, guys. Kenapa Rebi? Ini Rebi ada di samping kita. Lanjut, Seperti itu ya. Itu sedikit penjelasan. Dan dia tidak mau diganggu di tempat ini. Dia nggak mau diganggu di tempat ini ya. Nah, dikarenakan mungkin mereka terusik dengan apa, John? Itu siapa yang nulis? Menyan Gondarum ya. Menyan Gondarum atau Kemenyan, biasa kalian kenal dengan Kemenyan. Oh, minta Kemenyan, John, maksudnya. Nggak bohongin kita. Nggak usah lah. Udah mulai ini petilasan ya, petilasan. Oke. Ya, takutnya tapi ada kuncen sama warga. ada warga ya. Soalnya ini Tapi walaupun ada kuncen sama warga, di sini kita nggak ada niatan untuk merusak atau menyamarkan dan menjelekkan lokasi ini. Dan kita pun berdoa, doa kita bukan untuk penunggu yang ada di sini, tapi kita mendoakan penunggu yang ada di sini. Doa kita tetap terhadap Allah Sang Pencipta Alam. Assalamualaikum, waalaikumsalam Nyai Danyang, kaki Danyang, Ibu Bumi, Bapak Angkoso ingkang baroksa tanah niki. Kula putunipun Kanjeng Nabi Adam nderek pamit dumateng panggenane panjenengan saking kersane Allah lillahi ta'ala, mbok bilih wonten kelepatan kula wonten mriki kalian rencang kula wonten mriki wonten kelepatanipun utawi tindak tanduk kula ingkang dados manah penggalih panjenengan Nyai Danyang kaki Danyang ingkang wonten mriki. Kula nyuwun pangapura sak kata-kataipun saking kersane Gusti Allah lillahi ta'ala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. jangan main sini. Ya, jangan. Oke, kita turun guys ya. Kita nggak bawa dupa guys, cuman seperti itu. Oke, Mau kemana bro? Mang, Ya. Mau ngapain ikut? Sana. saya pengen maju lagi, Mang. Saya pengen coba, tapi bukan di area sana. Area ke atas. Tolong buka lagi, Mang, portal gaibnya. Ya, Jangan ke atas sana. bukan ke atas. Kita tahu itu tempat sakral, Mang. Nah, Di sana aja. iya, kita mendingin nantang-nantang yang ada di sini, Mang. Saya pengen rasakan. John, aman, John? Lu jadi koyo?